Hi guys, welcome to my vlog. Pag-ari na ko dire guys. Namak ko nakita ang tubo dire guys. Opa. Nagsigir ako suysuro itinagsa guys. No. To guys no kay nung mga kuan dito guys, no. Vlogger guys. Guys, pag-ari na ko guys, mag country guys. Oh, mga flowers guys. Diba guys? Muni guys no kay pag-vlog guys kay pag-ari na ko ani guys. Oh, magnay mga country guys no. Pag-ari na ko dire guys. Oh, aris tangkal guys. Pag-ari na ko dire guys, naman lagi baboy dire guys. Oh, naman lagi baboy guys. Oh, pag-ari na ko dire guys sa tangkal guys. Pag-ari na ko spikas guys, na may usa ka baboy dire guys. Giuptan man dagay ni guys. Guys, mahapit ta dito Guys, pag tanaw na ako ni ani guys. Oh, naman lagi kon dire guys. Oh, baktin guys. Naman lagi guys. Oh, naman lagi mga kuan dire guys. Oh, mga baktin dire guys. Naman lagi dire. No. Guys no. Mo ni ang mama guys. Oh. Dako kay guys. kiri mangarap guys. Ato din sa lagyan. Guys no. Ari ko dire guys kay susunod ko guys. Pag humana ko ari dire sa tangkal guys. Mare ko dire sa balay guys. O ni guys. Guys no. Karon guys kay nakoy kiatuan dire guys. Okay. Pag ari na ko dire guys. Okay. Pag sulod na ko guys, mura mag-abre ang gawang guys. Pag sulod ako marag abre ang Oh guys. Okay ra ni. Pag ari na ko ari guys. Oh, mura mag naibalay dire guys. Oh, nga karton guys. No? Di ba guys? Oh. Masulod ani guys, mura manig cellphone guys. Oh. No? Katuman din yung cellphone nga guba guys. No? So may sulod cellphone naman eh. Pinakog tinod nga balay guys. Oh, murag karton gini guys. Kay mura guys. Pasulod na ko dire guys na may kuan dire guys. Oh. bantay na di kami. Magkuan dire guys. Oh. Pagsulod na ko dire guys na may kape dire guys. Oh. 3 in 1 guys. Wala sa good. Diba guys? Kinindula na guys. Muna ni guys. Oh. Ni guys kay. So karon guys, mari ko dire guys. Okay, mag-vlog to ningon ani guys no, di ba guys? No. Ay. Stiga dire guys. Uy. Di ba guys? Pag-ari na ko dire guys may mga kuan dire guys. Oh. Muna ni guys. Oh. Ari ko dire guys sa vaccine guys. No, okay. Okay kini guys kay makapalo mo na guys. Like and share, subscribe guys. No. Ka-vlogger guys. Sulod ko dire guys. Pasulod na ko dire guys na may mga baktin dire guys. Oh. Gamay pa guys. Igpa akadik. Yadik. Pag ganyan ka guys, mura mag-night kundi guys. Oh, mga tulog na guys. No. Pag umaan yung pag-vlog na ko guys, sumuro na guys. Okay na guys, bye bye.